जी तो बिछाड़ के रख दिया अपना इकरार हुसैन साहब ने हक खतीब को। अब क्या होगा इस बेचारे का? ये शोभताबाजी सब गैब। अस्सलामुअलैकुम जनाब, ए पहले थोड़े पीर हक खतीब साहब अखे जी कलंदरे दौरा वलीए कामिल पीरे कामिल सिपा सालार और पता नहीं क्या क्या, लेकिन इतना बुज़दिल, इतना डरपोक कि बजाय इसके कि हमारे चैलेंजेस का जवाब दिया जाता, बजाय इसके कि जो सवालात हमने उठाए थे उनके करतबों पर, उनके फ्रॉड्स पर, उनके शोबदेबाजियों पर, उनका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व असहाबी मुहम्मद व अज़वाज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों काफी दिनों से ना सोशल मीडिया पर ना एक रोड़ा बड़ा हंगामी पड़ा हुआ है जी कि इकरार हुसैन साहब ने चैलेंज कर दिया जी हक खतीब को कि अभी जी मैं तुम्हारे आस्थाने पे आऊंगा और जो तुम जो शोभताबाजी करते हो इसको बेनकाब करूंगा। अब सोचने की बात तो ये है कि एक बंदा शोभताबाजी कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं जो हक खतीब साहब को मानने वाले लोग हैं वो उसके फेवर में वीडियो बना रहे हैं। जो मतलब हक सच के रास्ते पर चलते हैं वो लोग जो न्यूट्रल हैं, खान साहब के कहने की तरह न्यूट्रल हैं, वो वीडियो बना रहे हैं जी नहीं जी ये चीज़ें जो है शोभताबाजी हैं, ये करामत के साथ इनको वैसे ही लिंक किया जा रहा है, ये करामत नहीं है। अब सोचने की बात यह है कि इकरार हुसैन साहब ने चैलेंज किया, काफ़ी सारी वीडियो जो उन्होंने हक खतीब की तरह अपना जो हुलिया था बनाकर वही शुभ शुभ सरकार जो उनको कहते हैं इकरार हुसैन साहब, उसी तरह उन्होंने मतलब किया, उसी तरह उन्होंने जंजीर को आग से निकाला, उसी तरह उन्होंने मोतियों को आग से निकाला। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक इकरार हुसैन जो ये क्लेम नहीं कर रहा है कि मैं अल्लाह का वली हूँ या मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ या ये मेरी करामत है, वो तो एक बता रहा है कि ये शोभताबाजी है, मैं भी कर रहा हूँ। इस तरह हो सकता है ये एक आप कह सकते हैं जिस तरह नहीं वो मेला वगैरह पर मजमे लगते थे उसमें वो लोग बहुत सारे करामात दिखाते थे, मदारी जो होता था, सेम वही चीज हो रही है। अब जो बड़ावरा शरीफ वाले हक खतीब शाह सरकार बादशाह सरकार जिनको कहते हैं जी, वो जो उनकी फेवर में है वो जी वो इकरार हुसैन पर बातें कस रहे हैं, इकरार हुसैन को बुरा भला कह रहे हैं। इकरार हुसैन के जाने से पहले की बात कर रहा हूँ। अब माशाल्लाह इकरार हुसैन साहब चले गए और सोशल मीडिया पर आप सबने देखा कलंदरे दौरा वलीए कामिल पीरे कामिल सिपा सालार और पता नहीं क्या क्या, लेकिन इतना बुज़दिल, इतना डरपोक कि बजाय इसके कि हमारे चैलेंजेस का जवाब दिया जाता, बजाय इसके कि जो सवालात हमने उठाए थे उनके करतबों पर, उनके फ्रॉड्स पर, उनके शोबदेबाजियों पर, उनका कोई जवाब दिया जाता, हजरत अब पाकिस्तान की अदालतों के पास चले गए और मिन्नत कर रहे हैं, तरला कर रहे हैं कि मुझे इकरारुल हसन से बचाएं, अल्लाह का वास्ता। ये एक नोटिस है जो हक खतीब साहब ने हमें सर्व करवाया, इसके बारे में जरा मैं आपको बताता हूँ। उसमें उन्होंने इस्तदा की है कि अल्लाह का वास्ता है जो प्रोग्राम हमारी शोबदेबाजियों को बेनकाब करने या हमारे फ्रॉड्स को मंजर आम पर लाने के हवाले से किए जा रहे हैं उनको रोका जाए, और ये इस्तदा की गई है कि मेरी बेइज्जती हो रही है। किस तरह उनको हरासा किया गया, किस तरह उन यहाँ तक कि उनके गिरेबानों तक बेचारों के हाथ डाला गया, लेकिन यकीन करें कि उनकी अज़म को सलाम है, उनकी बहादुरी को सलाम है कि उन्होंने जिस तरह जाकर इतने बड़े मजमे में, क्योंकि ये बंदा जो है ना हक खतीब, यकीन जाने कि जब से मैंने तो देखना शुरू किया है मुझे तब से पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह आपको भी हिदायत दे, सबको हिदायत दे, मुझे भी दे मजीद, कि यार ये जो चीज़ें कर रहा है ना ये कुछ दीन का हिस्सा नहीं है। ये खुद को मनवाना या खुद को क्लेम करना कि मैं अल्लाह का वली हूँ और ये काम मैं कर रहा हूँ। तो हक खतीब साहब से मेरी एक गुजारिश है, एक अपील है कि जो कुरान मजीद में अल्लाह की पाक ज़ात ने फरमाया है, अली की जो वली की जो डेफिनेशन कुरान ने फरमाई है वो इस तरह नहीं है जिस तरह ये खुद पर क्लेम कर रहा है। वली से कोई इनकारी नहीं है, वली की करामत से कोई इनकारी नहीं है। करामत क्या होती है? करामत एक दुआ होती है, वो दुआ आपने कर दी, कबूल होगी तो अल्लाह वो करामत के जुमरे में आ गई। बाकी ये नहीं है कि करामत किसी के वस इख्तियार में नहीं है, हाथ में नहीं है। तो लोग पता नहीं हमारे जो खास तौर पर हमारे पाकिस्तान के हैं उनके अकायद की मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि क्यों वो ऐसे जैली लोगों के पीछे लगे हुए हैं, जैली जाहलीन लोगों के पीछे लगे हुए हैं। खुदारा ऐसी चीज़ों से परहेज करें
اور یہ جو کریڈٹ جا رہا ہے اپنا حق خطیب والا، یہ جا رہا ہے جی اپنے اقرار الحسن بھائی صاحب کو، اور ہم اس کے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ اور یقین جانے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ڈھونگی ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ فراڈیا ہے۔ اس سے بھی اگر کوئی نچلے لفظ ہیں تو ان کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو اقرار بھائی نے یہ چیز ثابت کر دی الحمدللہ۔ اقرار بھائی کو دونوں ہاتھوں سے سلام، اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے۔ اور یقین جانے کہ اب جو حق خطیب کو بے نقاب کیا ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ڈھونگی ایسے 2 نمبر جو اپنا مال آپ جا کر ایسی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، خدا را نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ جو بندہ ہے نا حق خطیب جو ہے، یہ ختم نبوت جو ہمارے جو دل سے جو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ختم نبوت زندہ باد، اور ہم ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، یہ اس کی آڑ لے رہا ہے۔ یہ محبت اس کے دل میں ہوگی، لیکن یہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اور کاروبار کی آڑ میں یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، محبت ہمارے دلوں میں تو ہے، لیکن اگر ایک بندہ اس کی آڑ لے کر ہم سے کھلواڑ کرے، ہمارے جذبات سے کھیلے، تو یار وہ بندہ بھی تو پھر انکاری ہو گیا نا ختم نبوت کا۔ ٹھیک ہے، ایک ختم نبوت ہے جو ہم لوگ دل سے چاہتے ہیں، کہ جی دل سے محبت کرتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کی ختم نبوت پر ہماری جان بھی قربان، اور ہم ہر نعرے میں، ہر چیز میں ہم کہتے ہیں ختم نبوت زندہ باد۔ لیکن یار یہ ہمارے جذبات سے، ہمارے عقائد سے، ہمارے دین سے کھیل رہا ہے، تو ایسے بندے کو جو ہم نے اتنی بڑی سہولت دے کر اتنے کروڑوں اربوں کا مالک بنا دیا ہے، یار کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا، ہمارے پیسے سے بنائے، ہمارے عقائد سے کھیل کر بنائے۔ خدارا اپنے عقیدے کو اتنا کمزور نہ کریں کہ کوئی بھی اٹھ کر آپ کے عقائد سے کھیلے اور آپ کو بے وقوف بنا کر اپنی جولی بھر لے، اپنا بینک بیلنس بھر لے۔ تو خدارا قرآن و حدیث جو کہہ رہی ہے اس پر آ جائیں۔ باقی بہت ساری ویڈیوز جو میں اس ویڈیو میں چلا چکا ہوں، آپ نے اس کی اصلی اور مکروہ چہرہ دیکھ لیا ہے، تو اب مزید کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ آپ کو اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا کہ میرا دین اب تم پر مکمل ہو گیا ہے، اس سے آگے یار جو کمی بیشی کرے گا وہ بدعت ہوگا، وہ بدعت میں جائے گی۔ تو بدعت سب سے بڑا گناہ ہے، اور سب سے بڑا گناہ بے شک انسان کو گمراہی اور جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ اور اللہ کے نبی کے دین پر آ جائیں، یقین جانیں اسی میں فلاح ہے، اور اسی میں آپ کو جنت ملے گی۔ دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی، اور آخرت بھی آپ کی اللہ تعالیٰ سنوار دے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔